हेलो फ्रेंड्स, आज आम गौतम बुद्ध एवं महावीर जैन विषय रे केतोटी ऑनलाइनर जीके डिस्कशन करवा। चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन है जे महावीर किए? उत्तर है जैन धर्मर 24 तीर्थांकर बा प्रचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्मर प्रतिष्ठाता किए थिले? उत्तर है ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ किए थिले? पार्श्वनाथ है तो पार्श्वनाथ थिले जैन धर्मर त्रयोदश तीर्थांकर। त्रयोदश माने होछि जोटा कि 13 नंबर तीर्थांकर होउछंती किए? पार्श्वनाथ। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर महावीर जी न केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करथिले? है तो महावीर जी न 540 ख्रीष्ट पूर्व माने जीशु ख्रीष्ट जन्म पूर्व से 540 ख्रीष्ट पूर्व जन्मग्रहण करथिले। आ केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना वैशालीर कुंडग्राम ठारे से जन्मग्रहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभ करवा जे महावीर पितांकर नाम कौन थिला? महावीर जैनकर पितांकर नाम थिला सिद्धार्थ। ओके। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीरंकर मातांकर नाम कौन थिला? तांकर मातांकर नाम थिला त्रिशला देवी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है जे काहाकू नटपुत्र बोलिकरी कहा जाउथिला? उत्तर है वर्धमान महावीर को नटपुत्र बोलिकरी कहा जाउथिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है जे महावीरंकर पत्नींकर नाम कौन थिला? तो महावीरंकर पत्नींकर नाम थिला जशोदा। ओके। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर जे महावीरंकर झीर नाम कौन थिला? महावीरंकर गोटे झील थिला, से झीर नाम है प्रियदर्शिनी। है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है निग्रंथ किए? निग्रंथ होची महावीर बा महावीर अन्य नाम होची निग्रंथ। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जे महावीर केबे ओ केउठारे मृत्युवरण करथिले? एटा हमर महावीर लास्ट क्वेश्चन। से केबे मरथिले एवं केउठारे मृत्युवरण करथिले? से ख्रीष्टपूर्व 468 रे हला 468 रे पाबा नामक ठान रे से मृत्युवरण करथिले। पाबा कोठी अछि? पाबा होछि हमर बिहार रो गोटे जगह जहाँ के कि पाबा आ सेठारे से मृत्युवरण करथिले। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आमे जानिबा गौतम बुद्धंक विषय रे। तो गौतम बुद्ध जे कि जन्मग्रहण करथिले केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करथिले? प्रथम क्वेश्चन है जे गौतम बुद्ध 566 ख्रीष्ट पूर्व से जन्मग्रहण करथिले एवं केउठारे जन्मग्रहण करथिले? से जन्मग्रहण करथिले ना कपिलावस्तु गोटे राज्य नाम लुम्बिनी उद्यान बिहार रे अछि एटा। है तो सेठारे गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले। कोठारे? कपिलावस्तु रे। कोठारे? कपिलावस्तु रे लुम्बिनी बोले गोटे उद्यान थिला, सेठारे से गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करथिले। है तो गौतम बुद्धंकर ताकर पितांकर नाम थिला सुद्धोधन। कौन थिला? सुद्धोधन। गौतम बुद्धंकर पितांकर नाम थिला सुद्धोधन। मन रहला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धंकर ताकर मातांकर नाम कौन थिला? गौतम बुद्धंकर मातांकर नाम थिला माया देवी। मन रहला। माया देवी है गौतम बुद्धंकर मातांकर नाम। गौतम बुद्ध जिते जन्मग्रहण कले से माया देवी सांगे सांगे मृत्युवरण कले कि आउ से तांकर रक्षणाबेक्षण पाई तांकर जामाता बोली कहा जाए। तांकर नाम है गौतमी से गौतम बुद्ध को लालन पालन करथिले। बुझिला? तापर हमर नेक्स्ट क्वेश्चन है जे गौतम बुद्धंकर पत्नींकर नाम कौन थिला? गौतम बुद्धंकर पत्नींकर नाम है जशोधारा। जशोधारा होउछंती गौतम बुद्धंकर पत्नी। तापर गौतम बुद्धंकर पुत्र थिला, से पुत्रर नाम होछि राहुल। तो गौतम बुद्धंकर जे मु कहूली जोटा तांकर विमाता है तांकर ना है गौतमी है से तांकर गौतम बुद्धंकर विमाता जे कि तांकु लालन पालन करथिले। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन है जे राहुल शब्दर अर्थ कौन? राहुल होछि बंधन। राहुल शब्द है बंधन। राहुल किए? राहुल होछि गौतम बुद्धंकर पुत्र। मन रहला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जे गौतम बुद्ध जेतेबेले से बुद्ध प्राप्ति हेले तांकर प्रथम धर्मवाणी केउठारे देइथिले? प्रथम धर्मवाणी देइथिले से वाराणसी निकट रे। कोठारे? वाराणसी निकटवर्ती सारनाथ रे से प्रथम तांकर धर्मवाणी देइथिले। मन रहला। तापर आ गोटे क्वेश्चन है जे काहाकू
ହେଲା କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ହେଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଭାରତର ଲୁଥର ବୋଲିକରି ବି ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 486ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଶୀନଗର ଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କୁଶୀନଗର। କୁଶୀନଗର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି କୁଶୀନଗର। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ କେଉଁ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଅଶୋକ ଆଣିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁସାର ତାପରେ ଅଶୋକ ହେଲା ସେଇ 3 ନମ୍ବର ରାଜା ଯିଏକି ଅଶୋକ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା ତାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେ ନିଗ୍ରନ୍ଥ। ହେଲା ତ ନିଗ୍ରନ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ନିଗ୍ରନ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ମାନବ। ହେଲା ଏଇଟା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀରେ ଅଛି ନିଗ୍ରନ୍ଥ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 4ଟି ସତ୍ୟ ସେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ହେଲା 4ଟି ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଦୁଃଖ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଛି। ତ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା କାମନା। ଯଦି ଆମେ କାମନାର ବିନାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇ 4ଟି ସତ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୀନଯାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଯାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 3ଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଗମ୍ବର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବି 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୈନ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ତ୍ରିପିଟକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ତ୍ରିପିଟକ କ'ଣ? ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେଲା ତ ସେଇ ତ୍ରିପିଟକକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ତାପରେ ହେଲା ସୂତ୍ର ପିଟକ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ କେବେ ଓ କାହା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ମସିହାରେ? ଏହା ହେଇଥିଲା 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ରାଜଗୃହରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଏ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରିଥିଲେ? ନା ଅଜାତଶତ୍ରୁ। କିଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧ ମହାସଭା ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା ସେଟା କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ସେଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ବୈଶାଳୀରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ବୈଶାଳୀ। ଏଟା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ? ନା 387 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଏହା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ? ନା ବାଳାଶୋକ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ହେଲା ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।